Bismillahirrahmanirrahim. Nasabuhu wa wafatuhu walidihi. Waliduhu Abdullah ibni Abdil Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajtama'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihil khamis wa huwa Kilab. Walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu thamaniyata asyrah sanatan wa dufina bil Madinah wa lam yatruk lahu syai'an minal mal. Artinya, keturunan Nabi Muhammad SAW dan wafatnya ayah beliau. Ayah beliau bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama ibu beliau ialah Siti Aminah binti Abdi Manaf binti Zuhrah binti Kilab. Dan poin berikutnya ialah nasab kedua orang tua Nabi itu bertemu pada kakeknya yang kelima, yaitu Kilab. Dan pada poin yang terakhir, ayahnya Nabi itu Abdullah, wafatnya ialah di Madinah dan tidak meninggalkan harta sedikit pun. Beliau juga dimakamkan di Madinah. Wiladatuhu wa radu'atuhu. Wulida sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain ats-tsani asyara min Rabiul Awwal amul fil. Wasumiya amu wiladatihi amul fil li'anna malikul habasyah arsalal ama waladatihi jaishan ilal Makkah lihadmil Ka'bah wa kana fihi filun azimun fa ahlaqallahu jaishan akraman lauladatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arda'athu ba'da ammihi Thuwaibatul Aslamiyah khadimatun ammihi Abi Lahab thumma Halimatus Sa'diyah ila balagha umruhu arba'ata sanawatin. Bab menjelaskan tentang kelahiran Nabi dan masa menyusui Nabi. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Dinamakan tahun gajah karena pada saat itu ada tentara pasukan Raja Habasyah yang berkunjung ke kota Mekah dan tujuannya itu untuk menghancurkan Ka'bah. Namun pada saat itu juga Allah membalas dengan tentara tersebut itu dihancurkan sehingga Ka'bah masih tetap terlindungi dan dengan alasan untuk memuliakan bulan kelahiran Nabi. Kemudian Nabi Muhammad setelah ditinggal wafat oleh ibunya, beliau disusui oleh Sayyidah Thuwaibatul Aslamiyah yang merupakan budak dari Abu Jahal. Kemudian setelah Thuwaibah Aslamiyah, beliau juga disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Wafatu ummuhu wa habonatuhu. Tufiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi tsadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah wa qad dhahabat ilal Madinah li ziyaratil qabri abihi wa ma'aha jadduhu Abdul Muttalib wa qad dufinat bil Abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Fahabonantu Ummu Aiman hadimatu abihi Abdillah. Pada bab ini menjelaskan tentang wafatnya ibunya Nabi, yaitu Siti Aminah, dan wafat pelayannya. Pada tahun ke-6 kenabian, Siti Aminah melakukan perjalanan untuk ziarah kubur ke makam ayah Nabi, yakni di Madinah, ditemani oleh
kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Beliau kemudian dalam perjalanan mengunjungi makam, beliau meninggal di Tanah Abwa, yakni sebuah desa yang berada di antara Mekah dan Madinah. Kemudian setelah ibunya wafat, Nabi diasuh oleh Ummu Aiman, yakni khodim dari Abdullah ayahnya beliau. Kemudian tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Qoma bitarbiyatihi ba'di wafati ummihi jadduhu Abdul Muthalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Walamma balagha amruhu sallallahu alaihi wasallam thamani sanawatin matan jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib wa kana fafiron fawassa'allahu rizqahu wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qasamahullahu wa yassarahu luhu. Artinya, pendidikan Nabi Muhammad SAW dan wafatnya kakek beliau. Setelah ayah dan ibunya wafat, beliau dirawat oleh kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Kecintaan kakeknya terhadap beliau itu melebihi kecintaan kakeknya terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap anak-anaknya. Kemudian setelah Nabi dirawat oleh kakeknya tepat selama 2 tahun, ketika beliau berusia 8 tahun, kakeknya itu wafat. Kemudian setelah itu Abu Thalib, pamannya Nabi yang bernasab dari ayah, ketika itu pula Abu Thalib itu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'yuhul ghanam wa safaratul ula ila Syam, yaitu Nabi ketika menggembala kambing dan perjalanan pertamanya menuju Syam. Kana sallallahu alaihi wasallam fi syugharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'bishu minha. Walamma balagha at-tasi'ah min umrihi safara ila Syam ma'a ammihi Abi Thalibin bi tijaratin. Walamma qaruba min Busra ra'ahur rahib bahirah fa akhbara ammahu bi annahu sayakuna akhirul anbiya wa talaba minhu ay yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yatarafdibuhu wa qad istadala ala nubuwatihi bi alamatil fiktubi ahlil kitab. Bab ini menjelaskan tentang ketika Nabi Muhammad pergi menggembala kambing dan perjalanan pertamanya ke negeri Syam. Setelah ditinggal oleh pamannya, Nabi menggembala kambing milik orang Arab, milik penduduk Mekah tepatnya. Ketika beliau menginjak umur 9 tahun atau 13 tahun, beliau diajak oleh pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Nah, ketika di tanah Busra, pamannya itu bertemu dengan pendeta Bahiro. Lalu pendeta tersebut memberitahu bahwa Nabi ialah Nabi terakhir, dan apabila sudah selesai, segeralah bawa pulang anak ini karena akan mendatangkan banyak musuh. Kemudian pendeta Bahiro tersebut menunjukkan ari-ari Nabi yang terdapat pada kitabnya. Safratuhu tsaniyatu ila Syam fil khamisati wal ashrina min umrihi sallallahu alaihi wasallam safaro ila Syam maratan tsaniyatan fi tijaratin li sayyidati Khadijah wa kanat dzata syarafin wa malin tastajirur rijala fi maliha wa qad ikhtarathu li hadzal amali
li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi syarifah wa kana ma'ahu khadimuha Maisarah faba'a wa atba'a wa raja'a birihin azim. Bab ini menjelaskan tentang perjalanan Nabi yang kedua kalinya menuju negeri Syam. Pada usia beliau 25 tahun, beliau pergi ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya dengan tujuan untuk berdagang atau menjualkan barang-barang milik Siti Khadijah. Beliau ialah seseorang yang memiliki harta benda yang sangat banyak dan memilih lelaki untuk menjualkan barang dagangannya. Namun beliau lebih memilih Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad itu dapat dipercaya, jujur, amanah, dan memiliki akhlak yang mulia. Ketika Nabi berdagang, beliau ditemani oleh Maisarah, yakni saudagar Siti Khadijah. Zawajuhu bisayyidati Khadijah ba'da ruju'ihi bisyahraini minas safratihi tsaniyah tazawwaja bisayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu wa kana umruha arba'ina sanah wa umruhu sallallahu alaihi wasallam khamsan wa ishrina sanatan wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halatan wa qad mata walahu waladun min hasmuhu Halatu wa qad aqamat ma'ar rasuli khamsan wa ishrina wa lam yatazawwaj ghairaha hatta tuwfiyat. Bab ini menjelaskan tentang pernikahan Nabi dengan Siti Khadijah. Setelah 2 bulan Nabi pergi ke negeri Syam, kemudian beliau kembali. Setelah itu beliau menikah dengan Siti Khadijah, namun Siti Khadijah yang meminang beliau. Waktu itu Siti Khadijah berumur 40 tahun dan Nabi berumur 25 tahun. Ad-dawru tsani bad'u nuzulil wahyi lamma balaghul arba'ina min umrihi ba'athahullahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi bi'idnihi wa sirajan munira wa qad budi'al wahyu biru'ya shadiqati fakana la yara syai'an fi naumihi ila tahaqqaqa fi yaqdhatihi thumma nazala alaihi ruhul amin Jibril wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira'in wa 'allamahu kaifa yahdin nas shiratal mustaqim wa yurshiduhum ila ittiba'id dinil qawi. Bab ini menjelaskan tentang masa kedua kehidupan Nabi setelah beliau mendapatkan wahyu. Ketika berusia 40 tahun, Allah mengutus beliau untuk membawakan kabar gembira dan peringatan dan mengajak manusia untuk kembali ke jalan yang benar. Wahyu pertama Nabi ialah diperoleh dari mimpi yang hak. Ketika Nabi sedang khusyuk di Gua Hira, beliau kedatangan malaikat Jibril. Beliau juga diutus sebagai petunjuk jalan yang lurus kepada agama. Halatul Arabi qoblal Islam, keadaan orang-orang Arab sebelum Islam. Kana al-Arabu qoblal Islami musyrikina ya'buduna al-asnamu wa yuqaddisunaha. Orang-orang Arab sebelum Islam itu mereka musyrik, menyembah patung-patung dan mereka menganggap patung-patung tersebut itu suci. Wa kanu yaqtuluna auladahum khaufan minal ju'i wal faqri. Dan mereka juga mempunyai kebiasaan membunuh anak mereka karena takut kelaparan dan menjadi miskin. Wa yadfinuna banatihim wa hunna hayyatun khasyatal 'ari wal 'aibi. Dan mereka juga mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena mereka malu dan menganggap anak perempuan itu sebagai suatu aib. Wa kanu mutanafirina mutasyajirina yuharibu ba'duhum ba'dun li awhal asbab
Mereka adalah orang-orang yang suka berselisih paham tentang hal-hal yang kecil, dan mereka juga menyukai peperangan. Ad-da'watus sirra, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Bada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam bid-da'wati sirra lamma nazala alaihi ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fa'ahjar wa la tamnun tastakthir wa lirabbika fasbir. Artinya, ketika ada ayat Al-Quran yang turun, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah engkau, lalu berilah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad memberikan dengan makna untuk memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Tuhanmu bersabarlah. Dengan turunnya ayat tersebut, yaitu Quran Surat Al-Mudaththir, kemudian Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Fada'a ahla baitihi wa man yathiqu bihi min asdiqaihi alladzina ya'taqiduna sidqahu. Lalu beliau mengajak keluarganya dan sahabatnya untuk mempercayai kebenaran yang beliau ajarkan. Da'ahum ila ibadatillahi wahdahu wa ra'fi bin nasi wal ittihadi wa tarkil harbi. Dan Nabi juga mengajak untuk beribadah kepada Allah dan mengesahkannya, mengajarkan kasih sayang kepada sesama dan bersatu untuk meninggalkan peperangan. Waqad bada'a bid-da'wati sirran khaufan min mufaja'atin nas bi amrin lam ya'rifuhu wa lam yasma'u bihi. Nabi juga memulai ajakan beliau dengan sembunyi-sembunyi karena khawatir dengan serangan manusia terhadap sesuatu yang belum pernah mereka lihat dan sesuatu yang belum pernah mereka ketahui. Awalul mu'minin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam atau beriman. Awalu man amana minan nisa'i Khadijah wa kanat ta'taqidu sidqa risalatihi lima dhaharolaha minal alamati adzallati ala nubuwati mundu safaratihi ala khodimiha Maisarah. Perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi ialah Siti Khadijah. Beliau benar-benar percaya kepada kebenaran Nabi. Tatkala tampak olehnya tanda-tanda kenabian, beliau semenjak perjalanan Nabi bermusafir dengan Maisarah, Siti Khadijah sudah melihat tanda-tanda kenabian. Wa awalu man amana bihi minar rijali Abu Bakr Siddiq wa kana shadiquhu qabla ba'thihi walam ya'had alaihi kadziban wa Zaid bin Harithah wa kana mamlukan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ataquhu. Orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki ialah sahabat Abu Bakar As-Siddiq yang sudah dekat dengan beliau sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Kemudian yang kedua masuk Islam ialah Zaid bin Harithah, budak beliau yang dimerdekakan. Kemudian wa awalu man amana bihi minasyibyani Ali bin Thalib wa kana Rabibar Rasul. Orang yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak ialah Ali bin Abi Thalib. Dia adalah sepupunya Nabi. Wa qad da'a Abu Bakrin ma yuhibbuhu wa yuhibbunahu fa'ajabahu jam'un katsirun minhum Utsman bin Affan salisul khulafa'ir rasyidin wa Zubair bin Awwam. Orang yang pertama kali masuk Islam, Abu Bakar itu mengajak kepada sahabat-sahabatnya dan orang-orang terdekatnya agar mengikuti dakwah Nabi.
Di antaranya yaitu Utsman bin Affan, Khulafaur Rasyidin yang ketiga, dan Zubair bin Awam.